না বুদ্ধিটা ভালো হয়েছে কিন্তু। কোনটা ভাই? स्वागत है दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और लाइक शेयर कमेंट कीजिए और भी अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से आप लोग देखिए दोस्तों कितना अच्छा तरीके से किया हम। देखिए यहाँ पे हो गया दोस्तों, इस साइड देखिए, इस साइड भी देखिए दोस्तों, पीछे मेरा गेट कंप्लीट हो गया दोस्तों। अभी